Hello guys. Ayan na guys, oh. Pero yun. Ayan guys, no? So, ayan. Muna karon ka nabali man eh. Oh. Nabali guys. So, natong gihimo, dili na nato ni ibalik. Ano na nato ibalik, no? Kuha tag laing crankshaft para makalubong ta dire. Ito yan siya guys, yan. Yan na guys. Yan na yan siya, no? Muna na itong ipaslak dire. Okay. Ito ning kwaon. Itong ibutang dira. Para walay welding mahitabo dire. Dire sa likod. Dire ang welding.